अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तंजीम स्टूडियो न्यूज़। आज हम आपको ले चलते हैं शिराला कुप्पा के एक तारीखी और बावकार तालीमी इदारे की तरफ, अल अमीन उर्दू हाई स्कूल शिराला कुप्पा, जो 1 जून 1987 को कायम हुआ और गुज़िश्ता कई दहाइयों से तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। अल अमीन हाई स्कूल में 10वीं जमात के तलबा के एजाज़ में एक शानदार अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। हॉल खुशियों, दुआओं और जज्बाती लम्हात से भर गया। तलबा ने अपने असातिज़ा को गुलदस्ते, शाल और यादगारी तहाइफ पेश किए और अपनी तकारीर के ज़रिए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ये तकरीब उस वक्त मज़ीद यादगार बन गई जब स्कूल के 2 सीनियर असातिज़ा की रिटायरमेंट तकरीब भी मुनक़िद की गई। इस मौके पर पीई टीचर सलीमुल्ला BA B.Ed, जिन्होंने 1 जून 1987 को स्कूल में शमूलियत इख्तियार की थी, और हेडमास्टर खुतबुद्दीन MA B.Ed कन्नड़ा, जिन्होंने 1 जून 1988 को अपनी खिदमात का आगाज़ किया था, की तकरीब रिटायरमेंट मुनक्कद की गई। दोनों असातिज़ा ने तकरीबन 39 साल तक तालीमी खिदमात अंजाम दी। मुकर्रिरीन ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए वक्फ कर दी। इस मौके पर कई तलबा और असातिज़ा की आंखें नम नजर आईं। इसी तकरीब में मोहतरमा रेशमा शरीफी, जो सोशल साइंस की टीचर हैं, इनको स्कूल की नई हेडमिस्ट्रेस मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। इस ऐलान पर असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अल अमीन स्कूल का तदरीसी अमला आला तालीम याफ्ता और तजुर्बेकार असातिज़ा पर मुश्तमिल है। मोहम्मद मुजफ्फर उर्दू टीचर, नूर फातिमा MA B.Ed इंग्लिश टीचर, नेहा MSc B.Ed TET पास मैथ्स टीचर, फरहाना MSc B.Ed साइंस टीचर। 1987 से आज तक अल अमीन उर्दू हाई स्कूल ने न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि इखलाकी अक़दार की तरबियत में भी नुमाया किरदार अदा किया है। यही वजह है कि ये इदारा आज भी वालिदैन का एतमाद हासिल किए हुए है। ये तकरीब सिर्फ एक अलविदाई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़, मोहब्बत और अक़ीदत का खूबसूरत इजहार था। एक तरफ जुदाई के आंसू थे तो दूसरी तरफ नई क़यादत के साथ रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी नजर आ रही थी। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल, कॉलेज या इलाके की खबरें तंजीम स्टूडियो न्यूज़ पर नशर हों, तो हमसे राब्ता करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तंजीम स्टूडियो न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी खबर। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा, फिज़ाए दोस्ता को बिछड़ना लाज़मी ठहरा। जनाब सर, आज हम आप सब अपने चेहरों पर खुशियां सजाए उदास दिलों के साथ इस तकरीब में इकट्ठे हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे अंदर एक भरपूर अखलाकियत और अदब को संभाल रखा है। ये इस फितरत का कानून है कि यहाँ हर वक्त तब्दीली होती रहती है और ये वक्त इस तरह चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। गोया कायनात कि किसी चीज के लिए सुकून और करार नामुमकिन और महाल है। हम सब लोग आज से कुछ अरसे पहले इस दरसगाह में दाखिल हुए थे तो हमारा मकसद अपने अज़ाइम और मकासद की तकमील था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए और हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए एक संग मेल है, मेल की हैसियत रखता है। आज के बाद हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मेरे कुछ साथी मजीद तालीम के लिए कॉलेजों का रुख करेंगे और कुछ मेरे दोस्त अमले जिंदगी में अपना किरदार अदा करेंगे। सर, all our cheering teacher heads and my all dear friends, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A teacher's purpose is not to create students in this own image, but develop students who create their image. Today we are gathered not to say goodbye, but to celebrate the unforgettable memories we have shared. Welcome to the farewell ceremony for our Globe Class 10. Friends, I am Nikhar and along with my amazing co-anchor Nainal, this day is all about sharing memories, sharing, laughing and creating perfect send-off of friends and mentors. खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरे रहमतों पे नाज करती हूँ।
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جب پوچھا تو بجلی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جب پوچھا تو بجلی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. کہ ہر مقصود پانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میرے آقا مدینے بلا لیجیے، سہار چالیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. او طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے میرا بے حصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جائے شاہ عالم، طیبہ کے شاہ عالم، ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ایک آپ ہی سہارا. حالات پرآدم سے ایک دن گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. آئے گناہ اپنا جو دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے، کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے. غلام ہو یا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریخیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے. سینے میں ہے اندھیرا، دل ہے کہ یا ہمارا، یہی میری کہانی سرکار کو سنانا. سہار چالیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. استاد کا درجہ سب سے اعلیٰ، استاد کا درجہ سب سے اعلیٰ، جن سے
زندگی کا راستہ ہے اجالا. عزت محبت علم کا خزانہ، عزت محبت علم کا خزانہ، استاد ہے رب کی رحمت کا بہانہ. زندگی کے مشکل راستے میں زندگی کے مشکل راستے میں آپ نے ہمیں سنبھالا. زندگی کے مشکل راستے میں آپ نے ہمیں سنبھالا. علم کی روشنی جلا کر آپ نے ہمیں راستہ دکھایا. استاد کا احترام دل سے کرتے ہیں ہم، استاد کا احترام دل سے کرتے ہیں ہم، آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. جس کے کردار سے آتے ہیں صداقت کی مہک، جس کے کردار سے آتے ہیں صداقت کی مہک، ان کی تدارس پتھر بھی پگھل جا سکتے ہیں. استاد بادشاہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر اپنے طلباؤں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. کتنی محبت سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا. میں کچھ نہ جانتی تھی مجھے سب کچھ سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے. میں واقف نہیں تھی ذرا میں اتنی بڑے جہاں سے. انداز بیاں کچا میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں کچا میرا شوق نہیں ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بات غلط ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے. یہ بات غلط ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے. گلاب پتھر میں کھل رہے ہیں، چراغ آندھی میں جل رہا ہے. محترم صدری مدرس و اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار شخصیت پیدا ہوتی ہے، پردہ فرما جاتی ہے، مگر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتے اور مٹائے نہیں مٹتے. وہ دل و دماغ پر ایسے ہی نقش ہو جاتے ہیں کہ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں 10th کلاس کی جانب سے اس خوبصورت فیئرویل تقریب میں آپ سب اس کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. یہ دن ہمارے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم اپنے استاد کے سامنے احترام، محبت اور شکر گزاری کے جذبات پیش کر رہے ہیں. حسن لفظوں کی مٹھاس سب سمجھایا، بھاشا کا حسن لفظوں کی مٹھاس سب سمجھایا، کیسر سر نے کنڑا کا رنگ دل میں بسایا. سب سے پہلے میں ہمارے ادارے کے میر مدرس صاحب کیسر سر کا اپنی جانب سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے دل کی امیر گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں. بس اتنا کہتے ہوئے اپنے خیالات کا اختتام کرتی ہوں. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتے نہیں ہر ہاتھ ملانے والے. آج اس الوداعی جلسے میں اپنی اظہاری خیالات کو پیش کرنا چاہتی ہوں. انسان کی زندگی کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتے اور مٹائے نہیں مٹتے، وہ دل و دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں. یہ وقت بہت یاد آئے گا، یہ اسکول بہت یاد آئے گی. یہ وقت بہت یاد آئے گا، یہ وقت بہت یاد آئے گا، یہ اسکول بہت یاد آئے گی. یہ بو رنگ کی پڑھائی، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، یہ ٹیسٹ کا کینسل ہو جانا، یہ ٹیچر کا آبسینٹ ہو جانا. یہ اسکول بہت یاد آئے گی، یہ وقت بہت یاد آئے گا. اخلاق بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. اخلاق بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے. استاد و سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے. آج ہمارے اسکول میں یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ ہم جماعت کے بچوں کے لیے بطور رخصتی الوداع کے تقریب کے طور پر منعقد کیا گیا ہے.
हम तालीम हासिल करने के लिए एक मरहले को अलविदा ज़रूर कह रहे हैं, मगर ये तालीम हासिल करने का इख्तिमाद नहीं है। हमें यहाँ से निकलकर मज़ीद तालीम हासिल करके अपनी कौमी मिल्लत और वतन के लिए अजीब मिसाल बनना है। फूल खिलता रहा जिंदगी की राह में, फूल खिलता रहा जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रही आपकी निगाह में, हंसी चमकती रही आपकी निगाह में। कदम कदम पर मिली खुश की बहार आपको, कदम कदम पर मिली खुश की बहार आपको, दिल देता रहा दुआ बार बार आपको। शुक्रिया। अब क्या हम बिछड़े तो कभी शायद ख्वाबों में मिले, अब क्या हम बिछड़े तो कभी शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल और मेरे साथियों का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि इन्होंने विदाई जलसे में बहुत मेहनत की। अब मैं अपने उस्ताद से मुखातिब करती हूँ कि जिन्होंने हमें बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ तालीम दिया और हमारे किरदार को साजिश की। जिस तरह हर एक उस्ताद अपने मज़मून को बहुत दिलचस्प के साथ मुकम्मिल किया और हमारे ज़हनों में उतारा, हम सब इनके शुक्रगुजार हैं और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला से हमारे तमाम उस्तादों को ज़्यादा बुलंदी से नवाजे। आमीन। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करना, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करना, तकदीर में जो लिखे नहीं इसको फरियाद न करना। जो होना है वो होकर ही रहेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। कुतुबुद्दीन कनड़ा सर का अंदाज निराला है, इल्म का हर एक कतरा उनसे उजाला है। जिसने भी सीखा उनसे जिंदगी का हुनर, उसका हर कल हर पल रोशन वाला है। असातिज़ा कौम के मेहमान होते हैं, वो अपने इल्म, मेहनत और मोहब्बत से तलबा के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। केसर सर कनड़ा सर भी हमारे लिए ऐसे ही रहनुमा हैं, जिन्होंने हमें ना सिर्फ किताबी इल्म दिया बल्कि ज़िंदगी के कीमती असबाब भी सिखाए। सर हमेशा मेहनत, नज़्म ज़ब्त और ख़ुद एतमादी का दर्स देते हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज हमें मुश्किल मौज़ूआत को भी आसानी से समझा देते हैं। वो हर तालिब इल्म पर खुसूसी तवज्जो देते हैं और हमें आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। इस तरह कनड़ा सर भी हमारे लिए एक मशअले राह हैं। इनकी शफ़क़त, मेहर और रहनुमाई ने हमें बेहतर इंसान बनने में मदद दी है। वो हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे इखलाक की अहमियत बताते हैं। आखिर में मैं एक खूबसूरत शेर के साथ केसर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। केसर सर की मेहनत का है ये सब सिला, केसर सर की मेहनत का है ये सब सिला, आज हम जो भी हैं वही हैं आपकी दुआ। यस्सु सर ने हमें सिर्फ एक्सरसाइज और सरगर्मी नहीं सिखाई, बल्कि नज़्म और ज़ब्त टीम सिखाई, सेहतमंद रहने का असला मनहफ़्फ़ज़ भी क्या। इनकी पीटी क्लास हमारे दिन का सबसे तवानाई और भरपूर खुशगवार लम्हा हुआ करता था। इनकी रहनुमाई से हमें अहमियत, खुशगवार और एक नई खुशियाँ पैदा होती थी। यस्सु सर ने हमें सिर्फ यस्सु सर ने हमें ये भी सिखाया कि जिंदगी एक खेल है, कभी जीत कभी सीख, लेकिन मेहनत और लगन मजबूत सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। आज हम तमाम तलबा की तरफ से ये कहना चाहते हैं, यस्सु सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मजबूत बनाया और हमेशा आप बेहतर कोशिश करने का सबक दिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें और सेहत दें। आप जैसे उस्ताद हमेशा याद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे स्कूल में अलविदाई जलसा मनाया जा रहा है। इस अलविदाई जलसे के मौके पर मैं हमारे स्कूल के सोशल साइंस के टीचर रेशमा शरीफी मैम के बारे में अपने ख्यालात को पेश करना चाहती हूँ। आपकी क्लास का माहौल हमेशा प्यारा और साफ समझने लायक होता था। आप तारीख को सिर्फ डेट का सब्जेक्ट नहीं बनाते थे, बल्कि उसके पीछे छुपी हिदायत और सबक भी समझाते थे। आपके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि मुश्किल बात भी आसान लगती थी। हम सब स्टूडेंट्स के लिए आप सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक सपोर्ट और मोटिवेशन थे।
آج فیئرویل کا لمحہ تھوڑا دکھ دیتا ہے کیونکہ اب ہم روز آپ کی کلاس، آپ کی گائیڈنس اور آپ کی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن یقین رکھیں آپ کی سیکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ، آپ کی سیکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلے گی، ایگزام میں بھی اور زندگی میں بھی۔ اللہ کرے آپ کی مسکراہٹ مستقبل ہمیشہ سلامت رہیں اور آپ اور بھی اسٹوڈنٹس کو اپنی اور محنت سے روشناس راستہ دکھاتی رہیں۔ شکریہ آر ایس مس۔ اسی طرح میں آپ کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آر ایس مس آپ کا انداز نرالا تھا، آر ایس مس آپ کا انداز نرالا تھا، ہر سبق میں علم کا اجالا تھا، تاریخ جغرافیہ ہو یا سماج کا پیغام، تاریخ جغرافیہ ہو یا سماج کا پیغام، آپ نے ہر بات کو دل سے سمجھایا تھا۔ فیئرویل کی خوبصورت تقریب میں NF کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مس آپ نے انگلش جیسے امپورٹنٹ سبجیکٹ کو اتنا بہترین طریقے سے پڑھایا۔ آپ ایک ایسی ٹیچر رہی ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کی بات توجہ سے سنتی تھی۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ لینگویج صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم بہتر طریقے سے بولنا، لکھنا اور اپنی بات عزت اور تہذیب سے رکھنا سیکھ گئے۔ آج فیئرویل کا لمحہ ضرور تھوڑا اداس ہوتا ہے، لیکن ہم سب کی دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر خوشیاں، صحت اور کامیابی عطا فرمائے۔ اب میں ایک خوبصورت شاعری کے ساتھ NF مس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ علم کی روشنی سے جسے راستہ دکھایا ہے، علم کی روشنی سے جسے راستہ دکھایا ہے، ہر مشکل لفظ کو جس نے آسان بنایا ہے۔ شکریہ کیسے ادا کریں ہم NF مس آپ کا، شکریہ کیسے ادا کریں ہم NF مس آپ کا، آپ نے ہمیں صرف انگلش ہی نہیں زندگی جینا سکھایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہمارے اسکول میں الوداعی جلسہ منایا جا رہا ہے۔ اس الوداعی جلسے کے خاص موقع پر میں ہمارے اسکول کے ایم ایم سر کے بارے میں چند باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ سر، آپ نے ہمیں صرف اردو زبان نہیں بلکہ الفاظ کا ادب، گفتگو کا انداز اور انسانیت کی نرمی بھی سکھائی۔ آپ کی کلاس کا ماحول ہمیشہ اتنا پیارا ہوتا تھا کہ مشکل سے مشکل سبق بھی آسان لگنے لگتے۔ آپ کا پڑھانے کا طریقہ سیدھا، صاف اور سمجھانے لائق ہوتا تھا، اس لیے ہم سب کو اردو اور بھی پسند آنے لگی۔ سر، آپ نے ہمیں سمجھایا کہ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے اور انسانیت کے لہجے میں اس کے اخلاق کے نور ہوتے ہیں۔ یہ سیکھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آج ہم الوداع ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی پڑھائی، آپ کی دعائیں اور آپ کے نرم مزاج کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے۔ ایم ایم سر نے الفاظ کا ہنر سکھایا، اردو کی مٹھاس سے دل بہلایا۔ شاعری، غزل اور ادب کا پیغام سب آپ نے ہمیں پہچان سکھایا۔ شکریہ۔ آج ہمارے اسکول میں الوداعی جلسے کے موقع پر میں ایک شاعری کے ساتھ ہمارے اسکول کے میتھس ٹیچر نیہا مس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ استاد کی محنت ایک صلہ کیا دے ہم، روشنی کے چراغوں کو کیا نام دے ہم، اندھیروں میں بھی جو راہ دکھا دے، اس مہربانی کو سلام دے۔ نیہا مس ہمیں صرف میتھس، نمبر، پرابلمس اور ایکویشن ہی نہیں سکھائے بلکہ زندگی میں ڈسپلن، پیشنس اور محنت کے اصلی اہمیت بھی سکھائی۔ ان کی کلاس ہمیشہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں ہم کوئی بھی مشکل سوال پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہیں تھی، کیونکہ نیہا مس ہر بات پیار سے، مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں سمجھاتے تھے۔ آپ نے ہمیں یہ باتیں سکھائی، میتھس ایک سبجیکٹ ہی نہیں بلکہ زندگی کا طریقہ ہے، پرابلم کو سمجھنا، اس کا حل ڈھونڈنا اور کبھی ہارنا مت۔ یہی سبق زندگی بھر ساتھ لے کر چلیں گے۔ آج ہم سب اسٹوڈنٹ کی طرف سے نیہا مس آپ کو ایک بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارا وداعی جلسہ منا رہے ہیں، تو اس جلسے میں اس ٹیچر کا ذکر کرنا چاہتی ہوں
इस टीचर से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वो है हमारे फरहाना मिस। मिस, आपने साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी इतनी आसानी से समझाया कि क्लास का हर स्टूडेंट आपकी क्लास को इंतज़ार करता था। आपका पढ़ाने का अंदाज हमेशा सीधा और क्लियर और एग्जाम्पल से भरा होता था। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, आप हर टॉपिक को इस तरह समझाते थे कि हमें लगता था कि साइंस सिर्फ फार्मूले का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी की हकीकत का दूसरा चेहरा है। फरहाना मिस, आप हमेशा हमें मोटिवेशन करती रहीं, गलतियों पर प्यार से समझाया और हिम्मत दी कि हमें मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी सीख सकते हैं। यही वजह है कि आप सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक गाइडेंस, एक सपोर्ट और एक इंस्पिरेशन है। आज फेयरवेल का लम्हा थोड़ा हेवी लगता है क्योंकि आपकी क्लास की वो क्लैरिटी, आपकी मुस्कुराहट और आपका पढ़ाने का अंदाज हम मिस करेंगे, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हमने आपसे सीखा। थैंक यू फरहाना मिस। फरहाना मिस का अंदाज़ था सबसे निराला, हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी बना दिया आसान और प्यारा। किताबों से ज़्यादा हमें ज़िंदगी पढ़ाई। आपकी हर बात ने हमें राह दिखाई। ना सिर्फ साइंस का, ना सिर्फ किताबों का ज्ञान, फरहाना मिस ने सिखाया जीने का पहचान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसा तो आज तमाम के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुशी महसूस होती है। वैसा तो हमारे स्कूल का सफ़र तकरीबन 40 साल का है। हमें स्कूल में जमकर 40 साल होने आए। जब हमें स्कूल में आए, स्कूल की बिल्डिंग वहाँ की मस्जिद बिलाल मस्जिद के पास थी। शुरू करने के अयाम वो दिन है ना बहुत तकलीफदार है नहीं, और शुरू करना ही मुश्किल था। बेंगलुरु से बहुत सारे बड़े आइम अकाबिरीन आए, स्कूल को यहाँ खोलना चाहा। स्कूल को तो खोल दिए, स्कूल की है ना फ्यूचर, ना आगे ना पीछे, हमारे हाथ में है ना, हमना भी है ना। तुम्हें भी स्कूल में जमती क्या कर पूछे हम लोग, जमती क्या? उनको ऐसा मालूम नहीं। जो कमेटी बनाई गई यहाँ हमना है, लेती या नया लेती उनको मालूम नहीं, आइडिया नहीं। मैं भी वो नया ट्रेनिंग किया था, जाकर पूछा तो अलहमदुलिल्लाह तुम्हें जम सकती, जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी, जिम्मेदारी स्कूल चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। हमला क्या भी मालूम नहीं। हमें जल्दी आते, शुरू करते, स्कूल चलाते जून से अक्टूबर तक चले गए दिन। हमना है ना स्कूल जरे बच्चे बैठने के वास्ते, स्कूल के टीचर्स को बैठने के वास्ते एक बेंच, क्या टीचर्स को बैठने के वास्ते एक बेंच थी। बच्चों को है ना डेस्का थे, बैठते थे। एक बेंच में 3 असातिज़ा बैठते थे शुरुआत के साथ। वैसा ज़माना स्कूल के शुरुआत का ज़माना। तो समझो वहाँ से स्कूल शुरू हुई तो तुम्हारा ये दौर देख कर ना तजदीद दौर है तुम्हारा। कौन सा दौर है तुम्हारा? जदीद दौर देख कर ना ऐसा महसूस होता हमारी स्कूल बहुत तरक्की करी, तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँची। तो वो ज़माने में असातिज़ा 3 थे, मैं अकेला शुरू में आया। बाद में हमारे की भी हजरत आए, बाद में अगले हजरत बुजुर्ग हजरत उन्होंने चिकमंगलूर से उनको बुलाया गया। वो हेडमास्टर की है ना जिम्मेदारी संभाले। हमें स्कूल चलाते चलाते दूसरे साल केसेस आए, दूसरे साल से तीसरे साल असातिज़ा जमते गए। 90 में पूरे असातिज़ा जमे। जब से लेकर हमारे स्कूल का सिलसिला बढ़ता गया, अक्टूबर के तक हमें स्कूल चलाए। नवंबर में एक टीम बेंगलुरु से आई, वो अलमीन की टीम, सालार के सरबराह थे उसमें, सालार पेपर के इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनको है ना महसूस हुआ यहाँ अलमीन स्कूल चला रही। कैसे चला रही? क्या परमिशन है स्कूल का? परमिशन भी नहीं, क्या वैसे चला रही। तो वो समझे फौरन जाकर क्या है स्कूल को परमिशन दिलाना। जाकर फौरन है ना नवंबर 20 नवंबर 1987 को हमारे स्कूल का परमिशन मिला।
जब से लेकर हमारे जो ये काम होते रहे वो मुसलसल चलते रहे, हमारे स्कूल चलते रहे, असातिज़ा मेहनत करते रहे, काम करते रहे, वैसा सिलसिला चलता रहा। असातिज़ा को है ना तनख्वाहों का है ना ख्याल आया, वो सोचते रहे कैसे तनख्वाह पाना, ये भी है ना मसला रहा। जब कोशिशों से अल्लाह हमारे पर मेहरबानी किया, 93 में हमारी है ना तनख्वाहें शुरू हुई, वहाँ से मुसलसल लेकर आज तक हमें ना स्कूल चलाते आए। आज हमारा ये दिन आया कि हमें क्या है स्कूल से निकलना पड़ रहा, निकाला जा रहा नहीं, निकलना पड़ रहा। हुकूमत का एक ऐसा कानून है, तब्दीली जिंदगी, बच्ची बोली हमारी जिंदगी की तब्दीलियाँ आती, वक्त बदलता, वक्त बदलता, इंसान बदलते रहती, औकात बदलती, इससे क्या है हर एक को है ना क्या है बदलना पड़ता। ये है ना हमारे ज़माने में हमें सबको देखते आए, अब हमारे ऊपर भी है ना सिलसिला आ रहा। हमें भी है ना क्या है स्कूल से विदाई, जैसा तुम्हें 3 साल की है ना पढ़ाई के बाद विदाई ले रहे हैं, हमारे 40 साल का अरसा हमें क्या है हमें भी है ना रिटायर यानी हमें भी है ना वजीफा याद होना पड़ रहा। एक हमें है ना खुश नसीब हमें अल्लाह ताला हमें जिस्मानी सेहत दिया, ज़हीन हमारा अच्छा है, अल्लाह हमना क्या है पूरी तरह से ज़हीन से जिस्म से अच्छी तरह रख कर हमना ऐसे रिटायर या वजीफा याद कर रहा। हमें है ना खुश नसीब है, अल्लाह ताला का हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे असातिज़ा आने वालों को भी है ना क्या है अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जोश दे, जज्बा दे, पढ़ने में वलवला दे। अल्लामीन स्कूल का नाम क्या है रियासत में मुल्क में हो। हमारे बच्चे क्या है हमने ऐसा मालूम होता 8वीं में आती तो ऐसा मालूम होता हमें है ना कैसा इनको है ना मोल्ड करना, इनको कैसे बनाना, इनके है ना क्या है कल्चर ही नहीं रहता है, तहजीब नहीं रहती। हमें आकर आहिस्ता आहिस्ता हमारा माहौल देखकर खुद बच्चे सीख जाते, बच्चों में वो वलवला आ जाता, सीख जाती, तरक्की करती। आज ऐसा महसूस हो रहा हमें है ना इन बच्चों से हमें कुछ पीछे ही या हमारे से तरह आगे ही बच्चे, ऐसा महसूस होता। हमारी ये कोशिशों से जो काम हुआ आज हमें है ना पूरी तरह से दिली तस्कीन है, हमें महसूस होता। सोए तो हमें पूरी गहराई से नींद आती। जो भी हमें काम करी स्कूल के वास्ते अल्लाह करे हमें है ना अब भी हमें है ना काम कर सकते थे। हमारे में अब भी कोताहियाँ हुई अभी हमारे पास, हमें अब भी कोच कर सकते थे। ऐसे हमारे पास जज्बात थे, रात को काम करे, दिन को काम करे, भूखे काम करे। हमारे है ना क्या है काम को अल्लाह है ना कबूल करना। ऐसे है ना तमाम असातिज़ा में हमारे वो जज्बा है करना। स्कूल के वास्ते में जमी हमारा है ना क्या है काम होना। हमारे बच्चों को है ना क्या है हमें राह दिखाना, अच्छी सीधी रास्ते दिखाना। हमारे बच्चे आइंदा है ना क्या है कहाँ भी जाते, अभी जाते रहती, रास्ते में जाते रहती, बुरखे में रहती लड़की है, औरतें रहती, बड़े बड़े रहती उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम सर। महसूस था हमें भी इनको पढ़ाई क्या 40 साल से पढ़ रही, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके दाढ़ियां है ना हमारे सामने उनके सफेद हो गई, औरतें बड़े बड़े औरतें हो गई, उन्होंने भी सलाम करती। हजरत में तुम्हारे पास पढ़ी थी, मालूम नहीं होगा, परसों एक औरत है हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की, हजरत मैं भी पढ़ी थी तुम्हारे पास। महसूस होता हमें है ना भारी कुछ नहीं कमाए, बहुत दिलों का बहुत लोगों का प्यार कमाए, ऐसा महसूस होता। अल्लाह चाहता, अल्लाह करे हमारे उस्तादों में ये जोश आ दे, आगे के बच्चों को हमारे अच्छा नसीहत करें, पढ़ाए, हमारी तहजीब हमारा अपना माहौल बनाएं, हमारे बच्चों को हमारी ज़िंदगियाँ दें। अब हमारे क्या है हालात तो हमें बदल रहे हमारे। मैं ये साल में ये महीने में अभी मेरे 14 दिन ड्यूटी के 14 दिन, कितने के 14 दिन। मैं फरवरी 28 को रिटायर हो रहा हूँ। अभी मैं स्कूल का स्कूल को मार्च अप्रैल तक आता,
स्कूल। जब तक मैं आती है स्कूल को 1 साल का मैं स्कूल था मालूम कैसे सर ना मैं रिटायर हो रही उन्होंने भी क्या है वहाँ तक आती बाथरूम जो चाहे तो स्कूल की ज़रूरत रही तो हमें दोनों में आकर ना कुछ काम रहे तो कर देती मालूम आगे आने वाले तुम्हारी पूरी तरह से जिम्मेदारियों को संभाल कर स्कूल की भलाई के खातिर वक्त की कदर करो। वक्त ऐसा है जिसे है ना क्या है कौन भी रुका सकता नहीं। वक्त की कदर करो, वक्त के है ना साथ चलो, वक्त की कदर करते हुए स्कूल को बनाओ। मैं इतनी कहकर हमारे बच्चों के है ना विदाई है। आज सब बच्चे है ना जाने से है ना मैं 10वीं पास हो रहा हूँ, मैं कर को समझ रही 10वीं नहीं अभी बहुत पास होने का मैं फ्यूज ही जाना। हमारे बच्चे आगे पढ़ना, आगे हमारे स्कूल का नाम रोशन होना, ऐसे समझकर मैं ना मेरी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अहसिन आखिबताना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्इ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह सब कामों में हमारा अंजाम अच्छा कर और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा। आज की इस खूबसूरत महफिल में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र व एहसान है। दूसरी बात यह है कि आज बच्चों का अलविदाई जलसा है, तो इस मौके पर बच्चों ने आज बहुत अच्छा लजीज और मोहब्बत भरा खाना खिलाया। हर लुक़मा ये कह रहा था ये बच्चे ख़ास हैं, ये महफिल ख़ास है और ये रिश्ता ख़ास है। जिस तरह आज का खाना यादगार है उस तरह तुम भी हमारी ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद हो। मेरे हर दिल अजीज़ तलबा और तालिबात, इस मौके पर आपसे चंद बातें जो एसएलसी के बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेकर टिप्स देना चाहती हूँ। अजीज़ तलबात, ख्वाब बड़ा रखो, मेहनत सच्ची करो। सिर्फ 31 दिन बाकी इम्तिहान के लिए, अगर आप ये 31 दिन अच्छे से यूज़ करोगे पूरी मेहनत और फोकस से, तो कामयाबी यकीनन है। रोज़ पढ़ा करो, रोज़ाना पढ़ा करो, मगर सच्चे दिल से पढ़ो। मोबाइल को पढ़ाई के वक्त दूर रखो। डर को दोस्त बनाओ। डर होना तो एक कुदरती चीज़ है, सबको भी डर लगता है, मगर डर को एक नॉर्मल तरीके से लो। यानी डर को आप मेहनत में बदल दो। डर को आप मेहनत में बदल दो। लिख लिख कर याद करो। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आंसर्स लिखकर प्रैक्टिस करो। कहा जाता है कि 10 टाइम्स रीडिंग इज बेटर देन 1 टाइम राइटिंग। तो उस वजह से लिखना और पढ़ना और बार बार बनाओ मैप्स, डायग्राम्स, फार्मूले बार बार बनाओ। और अजीज तलबात, माँ बाप की दुआएं लो। माँ बाप की दुआ से आप आसमान की बुलंदियों को पहुंच सकते हो। माँ बाप की दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। एग्ज़ाम को जब निकलते हो तो दिल में ये कहकर निकलो कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ माँ बाप की और असातिज़ा की दुआएं हैं। एग्ज़ाम के दिन जल्दी उठो, नमाज पढ़ो, हल्की ग़िज़ा खाओ, पॉजिटिव सोच रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। इन बातों पर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज आपने हमें बहुत सारे तोहफे दिए। वो सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि आपके दिलों की मोहब्बत और इज्जत की निशानी है।
आखिर में एक शेर कहना चाहती हूँ, मेहनत का दिया जलाओ अंधेरा खुद मिट जाएगा, मेहनत का दिया जलाओ अंधेरा खुद मिट जाएगा, जो हिम्मत से चल पड़े वही मंजिल पा जाएगा। या अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म नाफिया अता फरमा, उनकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे और उन्हीं अपने वालिदैन असातिज़ा का एहतराम बना दे। अजीज तलबात, आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन दिल इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए अलविदाई का दिन नहीं है, आज हमारे लिए भी जुदाई का दिन है। क्योंकि आज इस स्टेज पर दो ऐसे चिराग भी मध्यम होने वाले हैं जो यीशु सर फरवरी के महीने में और केसु सर मई के महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, बेशक अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद फरमाता है जो जब कोई काम करे तो उसको एहसान और बेहतरीन तरीके से करे। अगर हम इस हदीस को अमली सूरत में देखना चाहें तो मोहतरम यीशु सर और केसु सर की पूरी मुलाजिमत हमारे सामने एक मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी मुलाजिमत बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की कोशिश की, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, चाहे वो नुमाया हो या पेश पर्दा। ये दोनों रिटायर हो रहे हैं लेकिन इनकी मेहनत के असरात, इनकी यादें और इनके छोड़े हुए नखोश इस इदारे में हमेशा बाकी रहेंगे। इन्होंने अपनी पूरी मुलाजिमत के दौरान कभी काम को बोझ नहीं समझा, बल्कि उसे जिम्मेदारी और इबादत के जज्बे से अंजाम दिया। वक्त की पाबंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त, दयानतदारी और खुलूस उनकी शख्सियत का नुमाया हिस्सा है। उन्होंने न सिर्फ अपने फराइज ईमानदारी से निभाए बल्कि अपने रवैये से ये सबक भी दिया कि इदारे सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि किरदार वाले इंसानों से तरक्की करते हैं। इस मौके पर एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, काम बोलता रहा नाम बोलने की हाजत ना रही, काम बोलता रहा नाम बोलने की हाजत ना रही, यही पहचान बनी, यही जिंदगी की कामयाबी रही। आज का दिन हमारे इदारे की तारीख में एक खास अहमियत का दिन है। आज हम एक ऐसे बावकार, मेहनती और खुलूस स्टाफ मेंबर को अलविदा कह रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त, कीमती साल इस इदारे की खिदमत में गुजार दिए। उन्होंने हमेशा काम को इबादत समझकर अंजाम दिया और यही वजह है कि वो सबके दिलों में इज्जत की जगह बना गए। अजीज तलबात, रिटायरमेंट दरअसल इख्तिताम नहीं है बल्कि जिंदगी के एक नए बाब का आगाज है। एक ऐसा बाब जिसमें सुकून, तसल्ली, राहत, वक्त अपने लिए, अपनों के लिए, अपनों के साथ खुशगवार लम्हात शामिल होते हैं। आखिर में मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मोहतरम केसु सर और यीशु सर को सेहत कामिला, तवील उम्र, ज़हनी सुकून और घरेलू खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह उनकी जिंदगी के आने वाले दिनों को आसानियों, बरकतों और राहतों से भर दे और उनकी सारी खिदमत को इनके लिए सदक़े जारिया बना दे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे क्या है अलविदाई जलसा देखने को क्या है खुशगवार नज़र आ रहा है, लेकिन दो ऐसी हस्तियां हमारे दरमियान से जो इसी अलविदाई जलसे का हिस्सा बन चुकी हैं, तो उनके ही जुदाई में क्या है ये क्या है लम्हा भी क्या है एक असरअंदाज पुर असर रखता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज क्या है अलविदाई जलसे में क्या है मैं बच्चों से क्या है दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ज़ुबानों को खामोशी के साथ बंद करते हुए पढ़ाई की तरफ अभी भी वक्त है। अभी क्या है तुम्हारे लिए एसएलसी का क्या है जो टर्निंग पॉइंट है,
تو اس میں کیا ہے اپنی کیا ہے توجہ کیا ہے کتابوں میں، ہر اسکول میں ہر ادارے میں کیا ہے یہی بات میں کرتے آیا ہوں کہ اپنے زبانوں کو بند کرنے کے بعد خود بخود کیا ہے تمہارے اندر کیا ہے وہ جستجو کا وہ دماغ میں کیا ہے ایک مادہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں نروس سسٹم، تو اس سے کیا ہے پڑھنا اور آگے جانا یہ تمہارے لیے کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔ تو اتنا کہتے ہوئے کیا ہے میں اپنے چند کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد کرام سے مخاطب ہوتی ہوں۔ بچوں کا الوداع تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ دونوں کی جو الوداع ہے وہ قابل احترام ہے۔ کچھ رخصتیں خاموش ہوتی ہیں اور کچھ ایسی جو دل کے کسی کونے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ آج کا دن بھی ویسا ہی ہے، ایک خاص دن ہے۔ ہم آپ کو صرف الوداع نہیں کہہ رہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ کے احسانات کا، آپ کی رہنمائی کا اور سب سے بڑھ کر آپ کی موجودگی کا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات کسی رہنما، کسی خاموش طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے وہ طاقت آپ تھے۔ آپ کی جدوجہد، آپ کی کامیابیاں، آپ کا حوصلہ ہمیں بتا رہا کہ محنت بیکار نہیں جاتی۔ جو خاموشی سے، مستقل مزاجی سے، صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہی روشن بن کر دوسروں کی راہ جگمگاتا ہے۔ کامیابی کا سفر کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، یہاں قسمت کے بجائے قربانی کام آتی ہے۔ یہاں قابل زیادہ اختتام دیکھی جاتی ہے، جو وقت کی ٹھوکریں برداشت کرے، جو ناکامی میں مسکرانا جانتا ہو، جو ہر قدم سیکھنے کو موقع سمجھے۔ اصل فتح وہی ہوتی ہے، اور آپ دونوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آج آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ، آپ کا انداز، آپ کی مسکراہٹیں اور آپ کی محنت کی خوشبو ہمارے درمیان باقی رہے گی۔ آپ کا جانا ایک خالی پن ضرور پیدا کرے گا، لیکن اسی خالی پن میں ہمیں خود کو پر کرنے کی تحریک ملے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں آپ کی صلاحیتیں پہچانی جائیں اور دنیا آپ کو وہ مقام دے جس کے آپ واقعی حقدار ہیں۔ آخر میں ہم بس اتنا کہیں گے، آپ کا سفر ختم نہیں ہوا، بس منزل بدل گئی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے آپ جیسے اساتذہ کے سائے میں کچھ سیکھا، کچھ سمجھا اور بہت کچھ محسوس کیا۔ آپ دونوں نے کبھی بھی مجھے اپنا شاگرد نہیں سمجھے، مجھے وہی عزت بخشی جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی۔ میں ایک نامکمل استاد ہوں۔ آپ دونوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ آپ دونوں خوب باتیں کرتے جیسے میں آپ کی ہم عمر ہوں۔ آپ دونوں کی تعریف جتنی بھی بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ کہہ رہی ہے درد میں ڈوبی فضائیں الوداع، کہہ رہی ہے درد میں ڈوبی فضائیں الوداع، جاری سوچائی ہے اشکوں کی گھٹائیں الوداع۔ اے درو دیوا، اے چمن، اے سہن، اے رونقیں، اس طرح آپ کی رفا خود کو بھلائیں الوداع۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدوں پر پیدا۔ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ قوم کے رگوں میں خون بن کر زندہ رہتا ہے۔ وہ لوگ اپنی سروس کا دورہ اس انداز میں گزارتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے ماتحت اسٹاف کی رہنمائی کی اور کبھی کسی کے بارے میں قلم کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ان کی درس و تدریس کے حوالے سے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آج ایک سرکاری ملازم ضرور ریٹائر ہو رہے ہیں، مگر استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتے۔ مجھے اس تقریب میں شرکت کر کے فخر محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے استاد کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شریک ہوں جنہوں نے ایک
ایک بھرپور تعلیمی زندگی گزاری. وہ سروس سے ضرور ریٹائر ہوئے ہی مگر ہمارے دلوں میں سے نہیں. انہوں نے دوران سروس ایجوکیشن کے شعبے میں تمام عہدوں سے کامیابی سمیٹی. ان کی تعلیم کے شعبوں میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح, ہم وقت کی ٹہنی پہ پرندوں کی طرح ہیں. سنا ہے ان کے سخن کے اصول آتے ہیں, کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں. سنا ہے ان کے پڑھانے میں ہے ایسی مٹھاس کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں. زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں, فرق صرف اتنا ہی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے. ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہر شخص بیمار ہو, وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص جھگڑالو ہو, پولیس چاہتا ہے کہ ہر شخص مجرم ہو, شراب فروش چاہتا ہے کہ ہر شخص شرابی ہو, سیاسی لیڈر چاہتا ہے کہ ہر شخص بھولا بھالا ہو, لیکن استاد ہی ہے ہمیشہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد اچھا تعلیم یافتہ ہو. یہ ہے استاد قوموں کی ترقی کا راز. قلم تھے ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے, منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے, ہم تو بس پتلے تھے شور کے انسان بنایا آپ نے. میں اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے کہتے الفاظ نہیں ملتے, بس حضرت اس ناچیز کو اپنی مقبول دعاؤں میں یاد رکھنا. نہ جانے اس بد نصیب کی تقدیر بدل جائے, اور مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیجیے. یہاں کی تو محفل صبح سے خوشی سے چہرے چھلک رہے تھے, لیکن اس الوداعی تقریب میں ہم تمام کے آنسو, ہمارے تمام کے آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ چکی ہیں. تو آج اس وداعی جلسے میں ہم دو لوگوں کو یہاں پر الوداع کہہ رہے ہیں. ایک تو ہیں ہمارے اسکول کے طالب علم جو 10ویں جماعت سے ہیں, اور جو ہمارے ادارے کے مقبول شخصیت جو ہمارے میر مدرس صاحب قطب الدین سر اور ہمارے اسکول کے جسمانی تعلیم کے ایس او سر, یہ دونوں بھی وظیفہ یاب ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ہی رلا دینے والی گھڑی ہے. الوداعی جلسہ تو ہر سال ہوتا رہتا ہے, ہر سال نئے طلبہ 8ویں میں ایڈمیشن لیتے رہیں گے اور ایس ایل سی کے بعد یہاں سے وداعی لیتے رہیں گے, مگر یہ بہت ہی دکھ بھری بات ہے کہ یہاں پر 40 سال سے جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, وہ جو الوداع کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے. جب ریشمہ شریفی میم نے اپنی اسپیچ یہاں پر بیان کی تو تمام طلبہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے اساتذہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. وہ ایسی گھڑی تھی جہاں پر نہ چاہ کے بھی رونے والا اپنے آنسو بہا گیا. تو اب میں آپ کے سامنے کیا الفاظ بیان کروں. ویسے تو ہم ہر کلاس میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں, آپ سے موٹیویشنل باتیں کہتے ہیں. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے جو طالب علم یہاں پر 10ویں جماعت میں موجود ہیں, آج ان کا الوداعی جلسہ ہے مگر ان کے امتحان میں ابھی 31 دن باقی ہیں. تو ہمارا ایکسپیکٹیشن رزلٹ تھا وہ 92% ہوا. اس سال ہماری امید ہے کہ اس سال کے بچے ہمارے لیے ایک بہت بڑا رزلٹ دیں. آپ نے جو بھی یہاں پر محنت کی, مشقت کی, الوداعی جلسے کے لیے تیاریاں کی, اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اسکول کے لیے ایک اچھا سا رزلٹ دیں تو یہی ہمارے لیے بہت ہی نایاب تحفہ ہوگا. جاتے ہوئے نشانی لے جاؤ, جاتے ہوئے نشانی لے جاؤ, ہماری یادوں کو ساتھ لے جاؤ. جاتے ہوئے نشانی لے جاؤ, ہماری یادوں کو ساتھ لے جاؤ. جہاں بھی رہو خوش رہنا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھنا. کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس الوداع, یہ جو گھڑی ہے یہ الوداع کی گھڑی ہے. صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ٹیچرز کے لیے بھی الوداع کی گھڑی ہے. تو آپ سب لوگ بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ جو ہے آنا اور جانا لگا رہتا ہے, چاہے وہ پرائمری ہو, ہائی اسکول ہو, کالج ہو یا دیگر ہو. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں تھوڑی دن پہلے سنی تھی کہ بچے 10ویں کلاس کے بعد ذرے بچے اسکول چھوڑنے والے ہیں, ذرے بچے گھروں میں رہنے کی وجہ سے پڑھنا نہیں چاہتے.
घर के माहौल की वजह से नहीं पढ़ना चाहते। आप सबको मैं एक बात बच्चों के लिए ख़ास रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बार की जो बैच है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, एक दो बच्चे होंगे लेकिन ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो एकदम नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं है ऐसा। तो मेरी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हें यहाँ ख़त्म करूँ नको। यहाँ जो इंसान के पास तालीम नहीं है आज उसकी है ना इज्जत नहीं है। लड़कियां खास कर को बोल रही तुम ना, मतलब तुम्हारे आने वाली नस्लों को बहुत इल्म की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप को अगर यहाँ ख़त्म कर लिए, तुम्हें है तुम्हारे पास एबिलिटी तो पढ़ को आगे बढ़ो। इंसान के लिए हर एक जो ख़राब टाइम जो तुम्हारे घर में हो चाहे कहाँ भी हो वो आने वाला ज़रूर है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारी तालीम को रोकना एक गलत है। तुम्हें अगर तालीम से तुम्हारे हालात को बेहतर बना सकती है लेकिन तालीम को रोके तो ये हालात तुम्हारी ज़िंदगी से कभी जाने वाले नहीं हैं। ये आज तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी में कुछ ख़राब टाइम है तो नेक्स्ट अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। आजकल 10th पास वाले लड़कों की कौन सी भी है ना इज्जत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो, ज़रूरत है। हमारे माशरे को पढ़े लिखे लड़कों की लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। माशरे में बहुत हालात बहुत बिगड़ गए हैं। इन हालात को सुधारने के लिए बहुत इल्म की ज़रूरत है। अगर तुम्हें अकेले अब तुम्हारी इल्म का सिलसिला ख़त्म करे तो समझ लो तुम्हारा पूरा ख़ानदान एक है ना इल्म से महरूम हो रहा। तो आने वाली नस्लों को उसे बर्बाद करो को, इसलिए कि तुम्हारे आने वाले नस्लों को तुम्हें खुद इल्म दे सके, कम से कम इतना तो तुम्हें इल्म हासिल करो। ज़रूरी नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर्स बन के पैसा कमाया जाए। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छा इल्म देना ही सबसे बड़ा तोहफा है। एक 10वीं जमात के बच्चों का विदाई जलसा, साथ साथ इसी माह में जो वजीफ़ायाब होने जा रहे हैं मेरे साथी सलीमुल हज़रत, और साथ साथ मैं जो है मैं छुट्टियों के बाद में वजीफ़ायाब होने वाला था, लेकिन मुझे भी आज ही जो है इस विदाई फंक्शन में जो है शिरकत करने का मौका मिला और आप लोगों ने हमारी जो इज़्ज़त अफजाई की है, मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का और आप तमाम का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, बहार इल्म के संवरते वो हज़ार गुलों का अर्ज़ ज़रख़ेज़ का तरोताज़ा चमन देखा, अल्लाह की अमानत का वो एहसास हमने देखा, मिल्लत से मोहब्बत और प्यार हमने देखा। हमसाया लाल बाग ने वो क्या कुछ नहीं देखा, हज़ारों सितारों का नाम रोशन देखा। हमारे बड़ों ने शायद सोच समझ कर इनाम रखा है। इस मौके पर मैं उनका याद करना चाहता हूँ। बानी अल-अमीन मोहतरम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब, आपने 1987 में जो यहाँ पर इस इदारे का क़याम किया और आपने हमेशा से इसका ताउन किया, और इस मौके पर हम तमाम आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। और साथ ही साथ उन दिनों जब इसकी रौदा देने के अल-अमीन का जो रास्ता आपने बताया सलीमुल हज़रत, शुरुआत में 1987 के जो हालात क्या थे, उसके बाद के हालात क्या थे, यानी कि जब पहले सेक्रेटरी थे यहाँ पर इस शरारकुब्बा की अल-अमीन की स्टाफ के चमन मियाँ साहब, उन्होंने हिदायती तौर पर 2-3 बातें हमें बताई थी। ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 2 मिनट में काम कैसा करना उस्ताद को, तो आज भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दें। इंशाअल्लाह हमें उस बात पर अटल रहे, क्योंकि उस्ताद का जो पेशा है, जब आपने इस मौके पर सुना दोपहर से अब तक आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफजाई की है, उसके बदले में उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज की कमी है। वो अल्फाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं मुअल्लिम बनकर आया हूँ, क्योंकि एक मुक़द्दस पेशा है। उस्ताद का पेशा बड़ा मुक़द्दस पेशा है। इस पेशे पर आने से पहले सोच समझ कर आना, अगरचे इस पेशे में आने के बाद जो उस पर सही उतरे, खुरा उतरे, अल्लाह ताला जो है उसका अजर दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। क्योंकि 3 सवालात हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होंगे। दौलत दिया था मैंने, किस काम में खर्च किया? जवानी दिया था, किस काम में खर्च किया? इल्म दिया था, किस काम में खर्च किया? क्योंकि एक नाहल उस्ताद से, एक डॉक्टर से एक पेशेंट मर जाता, एक नाहल उस्ताद से एक जनरेशन बर्बाद होता। लिहाजा इस नाजुक घड़ी को जो है याद करना है। उस्ताद के इस पेशे पर फाइज होने के बाद
ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں کام میں آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے کامیابی وقتی دے گا۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم پیشے پر جو ہمیں فائز کیا۔ 1987 سے آج تک 4 دہائی کا عرصہ ہوا، لگ بھگ 40 سال کا عرصہ ہوتے آ رہا ہے۔ ان 40 سال یعنی کہ 39 سال کے دوران ہزاروں طالب علم اسکول سے فراغت ہوئے، وہ ولایت بھی گئے، اعلیٰ تعلیم پر فائز بھی ہوئے اور سرکاری ملازمت پر بھی آج بھی فائز ہیں، لیکن ان کی دعائیں اور ان کے بڑوں کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ادارے کے لیے انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر میں ہمارے ساتھی کی بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی مثال، اس سے پہلے ہمارے بہت سارے دوست احباب ریٹائرڈ ہوئے، اور ایک جو ہے اے جی کے جو عبدالغفار قاضی تھے، کورونا کے وقت پر جو ہے ان کا انتقال بھی ہوا۔ اور ایک بڑی لمبی تاریخ ہے ہماری، کیونکہ ایک گورنمنٹ جاب میں رہنے کے بعد 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونا، سرکاری ملازمت پر رہنے والے 2-3 سال میں جگہ سے جگہ بدلتے ہیں، ایک ہی دن کے ایک ہی اسکول میں 39 سال 38 سال 40 سال تک کام کرنا یہ غیر معمولی بات ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہونا بہت ضروری ہے۔ لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ صحت دینا، معلومانی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں صلاحیت دینا، عزت حاصل کرنا، یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان ناچیز کو آپ کے ذریعے وہ بات بتائے ہیں، آپ نے دل سوزی سے، محترمہ ریشمہ شریفی نے اپنی دل سوزی سے، اور کہنا چاہتے تھے دل سوزی سے، ان کے الفاظ وہاں پر رک گئے۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر ہمارے خواتین حضرات بھی اور دیگر حضرات بھی جو ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے یہاں پر جو کام کیے ہیں، جو ہے معمولی طور پر ایک استاد کے حصے سے ہمیں کام کیا، ہمارا مقصد یہ تھا روزانہ جب ہم آتے ہیں دعا کر کے اندر آتے ہیں، کیونکہ اندر جب ختم رکھتے ہیں دعا کر کے ختم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کا دن آسانی سے گزار، اس ادارے کے لیے دعا کرتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی اور علم میں برکت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ یہ جو کام ہے بہت محنت سے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آئے دن جو ہے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اب 3-4 سال کا عرصہ ہوا یہ پیشے پر جو کام کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ پہلے تھا برس میں 1-2 ٹیسٹ ہوتے تھے، 2 امتحانات ہوتے تھے اور باقی امتحان دے کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں، ہر دن بھی جو ہے بہت مشکل ہے، بہت چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز کے دوران جو ہے بچوں کی کردار سازی، بچوں کو تعلیم دینا اور کچھ چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیشے پر فائز ہونا، کام کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور اس بار جو ہے اس موقع پر میں بات بتانا چاہتا ہوں اور سلیم حضرت کی، کیونکہ انہوں نے 38-39 سال ہمارے ساتھ ایک خاندان کے افراد کی طرح منہونی، کئی ایڈیڈ اسکول ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان جو ہے تعلقات گہرے نہیں ہوتے، منہونی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایک رشتہ دار کی طرح ایک باہمی ہم آہنگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خلوص دلاہیت کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے۔ اور آج ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک یہاں پر کام کرنے کے بعد ہمیں فارغ ہونا، اس سے ودا ہونا اس اسکول سے، لیکن مقامی طور پر سلیم الحضرت یہاں پر رہتے ہیں، جب بھی ان کی ضرورت پڑی وہ آتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ محترمہ ریشمہ شریفی ہمارے بعد جو ہے ہمارے عہدے کو سنبھالیں گے، وہ ہیڈ مسٹرس بن کے کام کریں گے، اور ان کے لیے بھی جو ہے سب دعا کرنا۔ ایک اچھے استاد ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، محنت لگن شوق ہے، منہونی وقت پڑھنے پر اپنے ہاتھ کا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس خود بھی خاص کر وقت پڑھنے پر جو ہے اپنے ہاتھ کا پیسہ خرچ کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں۔ یہاں کا جو ہے کام جو ہے ایمانداری سے کرنا پڑتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اب 10ویں جماعت کے بارے میں 2-4 باتیں مجھے بتانا ضروری ہے، کیونکہ ہر سال جو ہے بچے آتے ہیں، ایڈمیشن داخلہ لے لیتے ہیں 8ویں کلاس کو، بہت سارے 9ویں کو داخلہ لیتے ہیں، 3 سال کے دوران پڑھائی حاصل کرنے کے بعد یہاں پر ودا ہوتے ہیں۔ ایک بہت دکھ کا لمحہ ہے، کیونکہ اب ایک شاعر بتاتا، کھلتے ہیں گل یہاں مل کے بکھرنے کو، ملتے ہیں دل یہاں مل کے بکھرنے کو، یعنی کہ آپ کا آنا اور 2-3 سال کے بعد جو یادگار باقی رہ جاتی ہیں چیزیں آپ نے اپنی دل سوزی سے جو یہاں پر بتایا ہے، اور اپنے کردار کو، اخلاق کو تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کیا ہے۔ آنے والے امتحان آپ کے لیے جو ہے آپ جو تقدیر آزمانے جا رہے ہیں، خوب محنت سے مشقت سے آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایس ایل سی معلوم نہیں ہوتا، ایس ایل سی کے بعد جو ہے آپ کیا کرنا آپ خود نہیں جانتے۔ اس کے بعد اب تک جو ہے پیرنٹس آپ کو داخلہ کروائیں پڑھنے کے لیے، رزلٹ آنے کے بعد آپ کو خود پوچھیں گے آئندہ تمہیں بتانا ہوگا کہ کیا کرنا ہوگا، اس کے واسطے محنت سے پڑھیں، کیونکہ چیلنجز کا دور ہے ہمارے یہاں۔ آج کا دور جو گزر رہا بہت چیلنجز کا دور ہے،
ऐसे चैलेंजेस के ज़माने में हमें साबिक ऐसा पड़ रहा है, ऑफिस को जाते हैं, बहुत सारे काम तासुब बरतते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, सर खामोश बैठना, हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है हाफिज कर्नाटकी साहब, उनका एक अच्छा रेपुटेशन है ऑफिस में वगैरह में, और उनके नाम से जो है हमारे बहुत सारे काम काज होते हैं। हमें प्राउड होकर ईमानदारी से हर तरीके से हमें काम करना भी जो है तासुब के ज़माने में बहुत मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके अल्लाह की मेहरबानी हर तरफ, अब हमारी हेड ऑफिस भी जो है हमारे लिए हमेशा ताउन, उनकी इमदाद है हमारे लिए। साथ ही साथ हमारे हाफिज कर्नाटकी साहब भी उनकी सेहत के लिए, उनकी उम्र दराजी के लिए हम दुआ करते हैं। वो भी हमेशा रात बिलवा दोनों तरीके से जो है हमारा ताउन, हमारी मदद करते आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी इस मौके पर जो है उनकी सेहत के लिए, उनकी उम्र दराजी के लिए मैं दुआ करता हूँ। और साथ ही साथ जो है आप जो बाकी जो अयाम बचे हैं, गिनती के दिन बाकी हैं, मैं समझता हूँ ये जलसा जो है थोड़ा खामोश, ये जलसा जो है और थोड़े दिन आखिर को करना था, क्योंकि 28 या 27-28 करना था। अब एक दो दिन में रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना जो साहिब पगन होने वाला है, इस दौरान रोज़े की हालत में जो है ऐसे प्रोग्राम करना मुनासिब नहीं होता। इसलिए हमारे तमाम असातिज़ा ने ये महसूस किया है, समझा है कि आज का दिन जलसा करें। और सेकेंड सैटरडे होने की वजह से गवर्नमेंट के कामों काज भी ज़्यादातर नहीं रहते, किसी मौके पर मीटिंग या ज़रूरी काम पर बुला देते हैं और प्रोग्राम जो है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम है। और हमारे सारे बच्चों ने जो यहाँ पर हमारे लिए जो गिफ्ट वगैरह देकर हमारी इज़्ज़त अफजाई करें, ये बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बत, आपकी खुलूस, आपकी लिल्लाहियत, ये सारी चीज़ों को बताता है। साथ ही साथ जो है इस इदारे के लिए हज़ारों बच्चे बाहर भी हमारे स्कूल से फारिग होकर वो भी चाहते हैं कि स्कूल की तरक्की के लिए, बहाबूदी के लिए हमें कोशिश करना। तुम्हारे पास भी एक अज़्म होना, इरादा होना, पक्का इरादा होना कि इससे अब आने वाले चंद साल में इंशाल्लाह, अब समझो 40 दहाई या 50 साल के बाद जो है गोल्डन जुबली वगैरह मनाया जाता। इस मौके पर जो है मोहतरमा रेशमा शरीफी जो हेडमिस्ट्रेस रहेंगे, अब उनका साथ देना, और जो दीगर असातिज़ा भी हमारे वो भी जो है मेहनत से काम करें इंशाल्लाह। हम सबके लिए हम दुआ करते हैं। अब यहाँ पर जो भी असातिज़ा हैं, जो भी ख़वातीन हज़रात हैं, मैं सबके लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करते हैं। मैं एक की बात बताते जाऊँ तो वक्त बस नहीं होता। मोहतरमा रेशमा शरीफी जो है रोज़ाना आपके क्लासेस में आते हैं, आपके लिए रहनुमाई करते हैं, रहनुमाई कलीमात करते हैं, आपको गाइडेंस करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें मेहनत से पढ़ाते हैं, मालूम नहीं, अपने सेहत का भी जो बाला ताक़त रखते हुए काम करते हैं। और नूर फातिमा की जो मिसाल बताता हूँ, एक बार जो क्लास में जाती, एक सेशन होने के बाद बाहर आती, इतनी मेहनत करती। और साथ साथ जो है नेहा भी जो है मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ा रही, ऐसे मेहनत करी, फरहाना भी ऐसी मेहनत करी, उसका अंदाज़ा नहीं, इतने क्वालिटी के टीचर्स हैं। और दूसरे असातिज़ा भी जो है वो हमेशा स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। अल्लाह ताला जो है उसका सदका है, उसका सिला है। आज हमारे सामने जो है एक अल्लामीन जैसे कि जो शाख यहाँ पर शरालगुप्पा शहर, शरालगुप्पा में हमारे बड़ों ने सोच समझ कर किया है। सहरा को जो है आज गुलिस्तान बना है। मामूली सहरा था 40 साल पहले, आज हज़ारों के बच्चे जो है यहाँ पर पढ़े पारी हुए। हमें पता नहीं उनका एड्रेस, वो आकर कहते हैं मैं यहाँ का तालिब इल्म हूँ। हमें फ़ख्र महसूस होती है। अल्लाह ताला हमेशा जो है इस इदारे को दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और यहाँ पर हमारे जो बैठने को कबूल फरमाए। और हमने जो नेक काज को नेक मकासद के यहाँ पर रखकर इस प्रोग्राम को चलाया है, इसे ता क़यामत तक जो है अल्लाह ताला इस इदारे को कामयाब करे। बस इन 2-4 कलिमत के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you. हमें दूर जाना है, सबसे जुदा होकर हमें दूर जाना है। कैसी ये जुदाई
वक्त आप जो है तकरीबन 38 साल तसलसल इस स्कूल में खिदमत अंजाम देने के बाद कुछ ही महीनों में जो है आपके सबकदोश का वक्त करीब आ रहा है। इस वक्त आप जो है आपके तजुर्बा के बारे में जो है कुछ आप हमारे सामने जो है इज़हार ख्याल करें। मैं खुतबुद्दीन 1988 से 2023 तक असिस्टेंट मास्टर होकर और 2023 से अब तक HM होकर काम कर रहा हूँ। आने वाले मई में 38 साल सर्विस के बाद मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ। बहुत दुख हो रहा है। यहाँ के लोगों की दुआएं, उनकी मोहब्बत कभी भुला नहीं सकता। इस इदारे की तरक्की के लिए अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करता रहूँगा। स्कूल में आप जो है तकरीबन 40 साल से तसलसल खिदमत अंजाम देकर जो है कुछ ही दिनों में आप सबकदोश हो रहे हैं। इस वक्त जो है हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले असातिज़ा और बच्चों को आपका पैगाम क्या होगा। मुझे खुशी है कि मैं 39-40 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल-अमीन स्कूल में। मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मिलत के बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई और असातिज़ा से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि वो आइंदा के दिनों में बच्चों के साथ पूरी तरह से मिलकर बच्चों की हमा जगह की तरक्की के लिए काम करें और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, वक्त का ख्याल रखें और पूरी तरह से बच्चों की तरक्की में आप नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्कूल आइंदा चलकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि अल-अमीन स्कूल के 2 असातिज़ा इस साल रवां जो है सबकदोश होने वाले हैं, तो इसके बाद जो है इस स्कूल की ज़िम्मेदारी आपकी ज़िम्मे होने वाली है। इस वक्त जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है आने वाले दिनों में किस तरह की तब्दीली अल-अमीन में लाएंगे और किस तरह इस ज़िम्मेदारी को संभालेंगे। मैं ज़ाहिर ख्याल जो है पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल-अमीन स्कूल में 17-18 साल से तदरीस कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो असातिज़ा थे वो एक के बाद एक रिटायर्ड हो रहे हैं। अब जो असातिज़ा थे वो एक मैं ऐसा समझती थी कि मेरे बैकबोन ही, तो इनके साथ मिलकर काम करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब जो है सब रिटायर्ड हो रहे हैं तो अल्लाह ताला मेरे कंधों पर एक ज़िम्मेदारी दे रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस ज़िम्मेदारी को खड़ी उतरूँगी और पूरी कोशिशों से इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश